Lo. Oy, ma. What? Oh. Unsa ko'y babae gud oy? Wala ko laing babae diri. Wala lagi ikaw ra lagi akong wan naunsa man pud ka. Gawlat pa mi ni attorney. Asos unsay bayi-bayi gud nimo nga. Na diri si Manchidio, gawlat ko kanini attorney. Oh. Oh, istorya para maklaro gid nimo og na ba koy bayi naunsa man pud ka oy. Umansit, tubaga ba naman? Hello, Mads Bibi? Ay, Mads Linda? Ay, Mads Ib! Unsa man ka? Aw, kisa man di ay. Ako ni nga asawa. Si Mad Stilma. Plan ko ani ron. Walang ka nag-ingon po, pre. Ay, pastilan wa paginaog. Palunga, pre, palunga. Buklan ko ani ron pauli Mad Stone sa mapug ka. Ako atong asawa. Walang po kagaingon. Unsa mapug ka pasagar mo kag yaw-yaw pud. Mapug ka nang utana. Unsa ka? Kadaghan man ka kayong kuan bayi. Buklan ko ani ron sa kong asawa. Mad sa man ina ko ron. Pastilan pagkawa puy klaro ni mo Madsoy.